अनियंत्रित वाहन ने लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए कई मोटरसाइकिल को धक्का मारकर तोड़ा रेलवे फाटक। झांझरा से निकलकर एक वाहन तेज गति से आते हुए पहले उखड़ा आनंदो मोड़ में एक व्यक्ति को धक्का मारते हुए आगे बढ़ी। बाजपाई मोड़ पहुंचकर वहां पुलिस की गाड़ी को धक्का मारा, फिर एक व्यक्ति के पैर को कुचलते हुए तेज गति से आगे निकली और शंकरपुर 6 नंबर रेल गेट के पास कई वाहनों को धक्का मारते हुए रेलवे फाटक तोड़कर आगे निकल गई। इस घटना की चपेट में आए व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की तत्परता से वाहन चालक को पांडेश्वर चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। कुछ स्थानीय लोगों ने इस विषय में बताया कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। गाड़ी की तेज गति को देखते हुए कई लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते निकले। कुछ लोगों ने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होगा, जिसके कारण वाहन चालक लोगों को सामने से हटने को कह रहा था। फिलहाल अब इस पूरे घटना के पीछे मामला क्या है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। वहीं इस विषय में उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान सोरेन सहगल ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि पुलिस ने वाहन समेत वाहन चालक को पकड़ लिया है और अब जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार वाहन चालक ने इस तरह से गाड़ी क्यों चलाई या फिर वाहन में कोई समस्या थी। भैया हम लोग काम कर रहे थे, देखे कि इधर से ट्रक आ रहा है स्पीड में, तो हल्ला हुआ, सब आदमी भागा, वो एकदम स्पीड में चढ़ा दिया सबके ऊपर। कौन गाड़ी था वो था एलपी था। पूरा स्पीड में था? हाँ, पूरा स्पीड में था। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? पता नहीं भैया, अब तो देखे से तो ठीक ही लगा, ज्यादा पिया हुआ भी नहीं लगा। मगर अच्छा, आप लोगों के पास क्या खबर है, कितना आदमी को लगा यहाँ चोट? बोलना मुश्किल है। यहाँ तो हमको लगता है कि भैया 3-4 आदमी तो गया ही होगा, जैसा सिचुएशन है। सब तो भीड़ था, पूरा रेल गेट बंद था, जाम था। क्या नाम है आपका? শুনলাম বাজপেয়ী মোড় থেকে গাড়িটা দৌড়িয়েছে, ঠিক আছে, সবাইকে। ও দুটো গাড়ি বাইকে ওর সাথে আসছিল, ওরা ওকে ধরার চেষ্টা করলো। শঙ্করপুর মোড়ে আমরা ছিলাম সব, তো দেখলাম গাড়িটা, ও বলছে ব্রেকডাউন, সরতে সবাইকে বলছে, কিন্তু যেহেতু শুনলাম ব্রেকডাউন নয়, তো গাড়িটা ধরা পড়েছে। কিন্তু রেলগেট জাম থাকাতে অনেকজন আমাদের জন্য মানে বেঁচে গেল, না হলে অনেকটা দুর্ঘটনা। পুরো ভাঙচুর করতে সব চলে গেল? হ্যাঁ, সব ভাঙচুর করে। এখানে আরপিএফ আরে কেউ ছিল না, আরপিএফ থাকা, রেলগেট ফেলে সব ভেঙে দিল? হ্যাঁ, রেলগেট ফেলগেট সব ভেঙে পেরিয়ে গেল। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, ধরতে পারলাম না। আমাদেরও একটু ভয় ছিল যে আমাদেরকে না মেরে দেয়। কি নাম তোমার? আমার সত্যজিৎ দত্ত। দেখুন, আমাদের একটা মিটিং ছিল আজকে উখড়া আউটপোস্টে, রামনবমী নিয়ে করে। তো সেইটা আমি বেরোচ্ছিলাম, তারপর তো আমার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজমেন্টে ফোন এলো আমার কাছে, নন্দন চক্র। উনি আমাকে খবরটা দিলেন, বলে দেখুন আপনার কিরকম একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আগে ওইটা অ্যাটেন্ড করি। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গেলাম স্পটে। তখন দেখছি ওখানে গিয়ে পরে একটা মোটরসাইকেল এবং একটা টোটো দেখলাম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তায়, ধারে কাঁচ ফাঁচ ভেঙে গেছে। তারপর ওখান থেকে যেটা মেন যে জায়গাটা থেকে অ্যাক্সিডেন্টটা উপরাতে শুরু করেছে, সেটা একটা মোটরসাইকেলকে মেরেছে। সে মোটরসাইকেল তো ক্ষতি হয়েছে, এবং তার যে আরোহী ছিল বিধান, একজন মিস্ত্রি মেকানিক, আপনার ওই মারুতি গাড়ির মেকানিক। তো সে যা খবর পেয়েছে এখন পর্যন্ত, তার পা দুটো এবং ব্যাডলি আর কি হয়েছে, ড্যামেজ হয়েছে। এবং এখন সে রয়্যাল কেয়ার যে পাঞ্জাবি মোড়ে যে ইয়েটা আছে হসপিটালটা, ওইখানে অ্যাডমিটেড আছে। তো ও কি সবচেয়ে বেশি মানে আঘাত তৈরি পেয়েছে, এবং পা দুটো আলটিমেট কী হবে সেটা পরে জানা যাবে। এছাড়া তারপর তো এখানে মারতে মারতে গেছে আর কি, বিভিন্ন অটোওয়ালাকে মেরেছে, এই অটো বলছে টোটোওয়ালাকে, এবং তারপরে আপনার এই মোটর সাইকেল থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ। তারপরে যেটা আর কি খুব মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর কি, সেটা হচ্ছে যে রেলগেটটা বন্ধ ছিল আমাদের 4 নম্বরে, যেটা শঙ্কর মোড়ের যে 4 নম্বর রেলগেটটা। তো সেইটাকে মেরে প্রথম যেটা সেটা উড়িয়েছে, 2 নম্বর রেলগেটটাকে ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে তারপরে আবার ওইখানে একটা এতে আপনার ভ্যানে মাল ছিল আর কি, ভ্যান বা এতে টোটোতে, তাতে ছিল আপনার এসব জিনিসপত্র ছিল, তেল আলু, সেসব ম্যাশ করতে একবার মারতে মারতে গেছে নিয়ে। তারপর ওটা আপনার আলটিমেট পাণ্ডবসের ওখানে ধরা পড়েছে গাড়ি।